بڑی خاص ہماری عید ہے جس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہاں پر بہت سی زندگیاں، جیسے کہ بنا کر میری بہن لے کر رہی ہے، اور بھی میری بہنیں لے کر رہی ہیں، بچے لے کر رہے ہیں، اٹھائے جن کے پاس ہے. یس، خدا برکت دے. یہی آج سنڈے ہے، کھجوروں کا اتوار. آمین. آئے کھجوروں کے اتوار کی حقیقت کو سمجھیں اور جانیں. جو ہر سال کلیسیا مسیحی لوگ خواہ کسی بھی علاقہ میں ہیں، کسی بھی جگہ پر ہیں، اس کی سیلیبریشن کرتے ہیں، اس کی خوشیاں مناتے ہیں. زکریا نبی کا صحیفہ اور اس کا 9واں باب اور اس کی 9ویں آیت لکھا ہے، اے بنت صیون، اے بنت صیون، تو نہایت شادمان ہو. کہتی ہو نہایت شادمان. یہ لفظ اس کے ساتھ لگایا گیا ہے، نہایت، اور آگے کا وہ شادمان، خوشی. آمین. شادمان کے میننگ آپ کو بتاتا جاؤں. شادمان کہ اپنی زندگی میں سے ہر طرح کی مایوسی، ہر طرح کی تلخی، ہر طرح کی ناامیدی نکال دے. یہ شادمان کے میننگ. اوکے، تو نہایت شادمان ہو اے دختر یروشلم، اے دختر یروشلم. لکھا خوب للکار. کون للکارتا ہے؟ جو فتح مند ہوتا ہے. پتہ کون للکارتا ہے؟ جو فتح مند ہوتا ہے. جس کے اندر جنگ چل رہی ہو نا، وہ فتح مند نہیں ہے، وہ للکار سکتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے دماغ کے اندر جنگ ہے، اس کے دل کے اندر جنگ ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، وہ نہیں للکار سکتا. کون للکارتا ہے؟ فتح مند. ہاللیلویا، پریز گاڈ. آگے ایک لفظ اس کا قابل تفسیر ہے، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، تیرے پاس آتا ہے. وہ صادق ہے، وہ صادق ہے، اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے. آمین. وہ حکیم ہے اور گدھے پر، باقی جوان گدھے پر سوار ہے. ہاللیلویا. آئیں خدا کے لوگوں اس بات کو سمجھیں کہ ہم کیوں کھجوروں کا اتوار سیلیبریٹ کرتے ہیں. بہت سے ذہنوں کے اندر سوال ہوتے ہیں، کوشچن ہوتے ہیں، لیکن آج ہم اس حقیقت کو سمجھیں گے بھی، جانیں گے بھی، اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے، تاکہ ہم دنیا کے اندر اس کے گواہ ٹھہریں کہ کیوں اس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. کھجور ایک ایسا درخت ہے جو سارا سال سرسبز رہتا ہے. اس کے اوپر خزاں نہیں آتی، اور کھجور کا درخت جو ہے یہ زمین سے بالکل سیدھا، اس میں پیڑا پر نہیں دیکھا جاتا، یہ بالکل
बिल्कुल सीधा होता है। और यही ईमानदार की जिंदगी है कि उसकी जिंदगी के अंदर खजूर के दरख्त की मानिंद कभी टेढ़ा बनना है। जबूर 92 के अंदर है कि तेरी कामत खजूर की मानद हो। कामत खत उसकी इंसान की हाइट के बारे में कहा है कि तेरी कामत खजूर की मानद हो। ओके, क्यों? वजह ये रेगुलेशन है, ये मुकाशफा है कि क्यों इस पर जोर दिया गया है कि तेरी हाइट, तेरा कद किसकी मानी दो? खजूर की मानी। इसी के अंदर रेगुलेशन है। यहां पर लिखा हुआ है, देख तेरा बादशाह। चांद क्वालिटी यहां पर बनाई गई है। पहली क्वालिटी वो बादशाह है, आने वाला कौन है? बादशाह। आमीन। दूसरी क्वालिटी इसकी है वो सादिक है, और सादिक का की मतलब है सच्चा। वो बादशाह भी है और साथ सच्चा भी है। क्या बात है, जबरदस्त। वजह क्यों यहां पर लिखा है सादिक है? क्योंकि नबी जब कलाम करते थे ना पुराने यादनामे के अंदर, सुन ले, वो कहते थे रब्बुल फाज फरमाता है। क्योंकि वो रब का जब नाम लगाते थे, रब्बुल फाज का जब नाम लगाते थे, बुजुर्ग को बरतर का नाम लगाते थे, तो लोग उसके नाम से कांप जाते थे, डर जाते थे। और बड़े बड़े बादशाह नहीं सी नैनवा दे विच बादशाह ने अपना पैरा फाड़ छड़िया। ज्यादा दुनिया में आकर की बात जाती है ना, लेकिन वो क्या बात है उसकी, उन्हें जेल में क्या ना, नैनवा 40 दिन के बाद आप ही नहीं गया, आप ही नहीं गया, सनिया गया सी, हुंदा सनिया गया सी। एक नबी आया है, कहता कौन है? कहता इब्रानी है, और कहता 40 साल 40 दिन के बाद नैनवा बर्बाद हो जाएगा। उसने कहा मेरा लिबास फाड़ लो, फाड़ दिया उसने अपना लिबास और उतार फेंका, और कहते हैं यूनानी इब्रानी इसलिए सच्चे हैं कि उनके साथ खुदा पहुंचता है। सलूट करना उस बादशाह ने, बहुत परस्त बादशाह, देखो एक बहुत परस्त बादशाह जिन्हें कभी खुदा का कलाम ने नहीं सुने, बात खबर सुनी है कि इब्रानियों के नाल खुदा बोलता है। उन्हें आगे पूछा कौन है, और केड़ी कौम का, केड़े मुल्क है? उन्होंने कहा इब्रानी है, यहूदी है, पक्का। उन्हें तौबा कर मर गए नहीं, तौबा तो मैं कहता हूं घर कौम वाले भी करे तो मेरा यीशु पर रहम कर देता है। हैप्पी पाल्म संडे। यही है बुजुर्गों का इतवार। आमीन। इसलिए कि नबी अपनी बात को मनवाने के लिए, अपनी बात में पावर पैदा करने के लिए, ताकत पैदा करने के लिए खुदा का नाम इस्तेमाल करते हैं, और उसकी आवाज को सुनकर लोग कांप जाते थे। लेकिन यहां पर जो लफ्ज लिखा हुआ है वो सादिक है, क्योंकि ये खुदा का नाम यूज पता है किस समय करता है? कहता है मैं खुदा में से निकला हूं। हालेलुया, मैं खुदा में से निकला हूं। और लाजर की कब्र पर इसने जाके ये नहीं कहा मैं तुझे रब्बुल ख्वाज के नाम से वास्ता दे दूं, बाहर आ जा। नहीं, बल्कि इसने कहा लाजर मैं तुझे कहता हूं कब्र में से जिंदा बाहर आ जा। वजह कि ये नबी नहीं, ये पैगंबर नहीं, ये रसूल नहीं, बल्कि ये सरापाए खुदा है जो इंसान की सूरत में जमीन पर उतरा है। और गवाही कौन दे रहा है इसकी?
ज़करिया नबी कितने साल का है? तो बता सकता हूँ मुझे? बताएं मुझे कितने साल पहले बता रहे हैं? कोई बता सकता है? 450 साल पहले, 450 साल पहले यीशु मसीह की पैदाइश से पहले उस पर मुकशफा खुला है, उसके ऊपर भेद खुला है। हालेलुया। और वो बता रहा है एक ऐसा आएगा जो गधे पर सवार होगा, जो हकीम होगा, जो बादशाह होगा, जो सादिक होगा। आमीन। ये गवाही बता रहा है, ये गवाही सुना रहा है। किसको सुना रहा है? अपनी कौम को बता रहा है, अपने लोगों को बता रहा है, अपने लोगों के लिए लिख रहा है कि कैसा आएगा जिसका नाम यीशु मसीह होगा। हालेलुया। वो सादिक है और निजात उसके। और अभी चौथी बात जो है वो बड़ी कमाली है, वो कमाली है, वो हलीम है। वो कैसा? वो हलीम है। हलीम पता है कैसे बना जाता है? हलीम बनने के लिए पता है हलीम कैसे बनती है? पूरी रात में तो लग दी है, इधर के नहीं पता था मैं हलीम हो गया। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। ऐसे वो तो पता लगता ना जो लोग मुसलमान के थे, फिर पता लग रहा है मेरे पीछे है नहीं है। क्या बात है मेरी यीशु की। उंगली छोड़कर उन्होंने नेज़ा मारा है, उसकी पसली में से फिर खून बह निकला है, फिर पानी बह निकला है। रोमी भी घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है कि वाकई में सीधा खुदा का बेटा है। वो क्या है? हलीम। ये कितनी बातें हो गई? 4। कितनी बातें हो गई? ये 4 बातें। अभी बुजुर्ग वाला पॉइंट रहता है, उसमें मैं बोलूंगा। ये 4 बातें हो गई हैं और 4 सिमतें हैं दुनिया की, मशरिक, मगरिब, शमाल और जनूब। वो बता रहे हैं कि चारों तरफ रहने वालों, तुम किसी कौम के हो, किसी मजहब के हो, किसी फिरके के हो, किसी रंग के हो, किसी नस्ल के हो, लेकिन जो जमीन के ऊपर कमाई के पत्र अतः से जन्म लेने वाला खुदा का बेटा यीशु मसीह है, वो पूरी दुनिया के लिए निजात बेटा और शाफिए आज़म है, जो आसमानों के ऊपर फिरदौस के दरवाजों को खोलने वाला पहला कुदरत वाला यीशु मसीह है, जिसने जाकर फिरदौस के दरवाजों को खोला है। पहला दे कोई ना रात उठे चढ़ा, फिर आ गया, मेरा बैठा, मैं वो बैठा, नहीं, एक ही करता है, वो ही आसमान का हाथ गर्म कर सकता है, जो आसमान से उतरा है और वापिस आसमान पर चला गया है। ऐलान चलन वाली मेरी गाल हो गई। ये तो पालूस रसूल ने भी बताया है। मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो पूरे बदन के साथ आसमान पर उठाया गया है। ऐसी मान रहे हैं। वजह क्यों मान रहे हैं? इसकी गवाही बाइबल देती है और बाइबल का खुदा से हैप्पी पाम संडे। आज भी ऐसी गवाहियां मान रहे हैं। हम और किसी गवाही पर ईमान नहीं रखते, हम बाइबल की गवाही पर ईमान रखते हैं। आमीन। 4 क्वालिटी बताई गई है उसके अंदर। हालेलुया। चारों दुनिया के लिए, वाह क्या बात है। देखो वो हलीम है। प्रेज़ गॉड। हलीम उसकी ऐसे हम देखते हैं कि वो खातून जो पानी भरने के लिए आई है, और क्या बात है, सारी डिस्कस के बाद उसे कहता है जैसा कहती है वैसा ही तू कर।
उसने कोई उससे कहा कि तेरे इतने गुनाह हैं, तेरे तेरे इतने तेरे मामलात हैं, ये सारा कुछ नहीं हो सकता। नहीं, ज़कई के घर में ये की हबीबी किसके साथ डिस्कस कर रहा था? कुएं पर बैठा हुआ सामने औरत के साथ, ऐसी जिंदगी के साथ जिसके अंदर रश लगा हुआ है, जिसकी जिंदगी के अंदर पता नहीं क्या कुछ है। किसी से पता नहीं आता कुछ डिस्कस किया है कि नहीं किया अपनी जिंदगी के बारे में। कई लोग भी डरते हैं अपनी जिंदगी के बारे में डिस्कस करना, किसी खौफ खा जाते थे आप यार जिसे मैं बड़ा चंगा बने मैं किसी को पता लग गया मैं जावा इन्हें मुंह नहीं लाना करना, डर जाते थे, खौफ खा जाते। लेकिन क्या बात अब से समझ आ गई है, आज जिससे मैं बात करूँ ये नबी नहीं बल्कि ये नबियों का भी खुदा है। एक और साथ दूंगा मैं यीशु की हदीमी की, बहुत सी है मेरे पास। किसके घर में जाकर उतरा है? किसके घर में उतरा जाकर? ज़कई के घर। ज़कई के घर में क्या उसे नहीं वो जानता? क्या उसको उसे पता नहीं है कि एक दूसरे के लक्षण किए थे? और कहता मैं जानता जानता नासरी तेरे दिल नहीं जानता। लेकिन कर जैसे मैं पास्टर मखसूस हुआ था, मुझे पता मैं बड़ा जज्बाती था, बहुत ही मुझसे बड़ा तेज। लेकिन मैंने एक दुआ की, अगर मुझे तू पास्टर बना रहा ना फिर मुझे बाप जैसा दिल भी देना कि मैं बड़े बड़े मगरमच्छ भी देख के तय कमा इस्लाम नहीं रहते, क्योंकि मैं खिदमत करना आया हूँ, मैं और मामले से पैर नहीं आया। इस्लामिया पर इस वक्त मेरे मुंह को गल ना निकले, मेरे मुंह की ओदी हुंदी है जरा आंदा है। कैसी उसकी जिंदगी है उसके साथ जानता नहीं है वो है फराडिया एक नंबर का सूदखोर। हाय 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 हाय, उसे कहता है ज़कई आज मुझे तेरे घर में जाना शुरू हो रहा है, सारी बेखबर दे रहे हो, परेशान हो गए, ये क्या है? कहता मैं तुमसे सच कहता हूं आज इस घर में नहीं जा रहा। जो दरवाजे खोल देते हैं, जवाने देते हैं। हालेलुया। तेरी कामत किसकी मानी? खजूर की मानी। क्यों खजूर की मानी? वो कहता है इसलिए खजूर के जो पत्ते हैं वो सबसे ऊपर टॉप पे होते हैं, ऊपर उसका फ्रूट उनके पत्तों के नीचे, और पत्ते उसको ढांक लेते हैं, हवाएं चलती हैं, आंधियां चलती हैं, तो उस तने के साथ जब टकराती हैं तो तने को कोई भी तूफान, कोई भी आंधी, कोई भी सोच, कोई भी दुनियादारी की बात हिला नहीं सकती। कभी तो सब मेरी लोग खजूर का दरख्त नहीं दिखा मेरे बेटा और बड़े 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 कीकर चिकर इधर उधर देखते देखे हुए हैं, लेकिन खजूर का नहीं गिरता, क्योंकि खजूर की क्वालिटी है। और खजूर का दरख्त रेत में भी लगा दो, वो उसके अंदर इतनी ताकत उसकी जड़ों के अंदर, वो जमीन के मकसदों में से पानी ऊपर को ले आता है और अपने पत्तों की हरियाली नहीं जाने देता। और मेरी और आपकी हरियाली उससे है जिसके हाथों में 9-9 इंच के कीट हैं। हमारी हरियाली उससे है। आओ पांच संडे की हकीकत को समझें। इसीलिए खुदा ने कहा तेरी कामत किसकी मानी? खजूर की मानी, खजूर की मानी। कि खजूर के दरख्त
پہیاں ایسا ہوتا ہے ایروسٹون کا جڑا اینتی اچھا ہوتا ہے 20 فٹ کا کوئی ہائٹ ہوتی ہے 20 فٹ تو اتنے اتنے ہی ہونی ہوتی ہے لیکن کیا بات ہے آندھی اسے گرا سکتی ہے نا طوفان اسے گرا سکتا ہے نہیں اسی طرح ایماندار کبھی زندگی میں گر نہیں سکتا کبھی بھی بیک سلپ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی حفاظت کرنے والا خدا یسوع مسیح اب غلبہ تک زندہ ہے آمین عید کا سامان اور ساری قوم بنی اسرائیل یروشلم کے اندر جمع ہوئی ہے اور یروشلم کی گلیوں کے اندر آج یسوع مسیح نے اترنا ہے کیونکہ یروشلم کے اندر سنیں یروشلم کے اندر ہیکل ہے پاک ترین مقام ہے اور دوسرا وہ جگہ ہے کھوپڑی کی جگہ جہاں پر یسوع مسیح کو مصلوب کیا جانا ہے یہ تینوں چیزیں یروشلم کے اندر ہیں اور لکھا ہوا تھا کہ نبی جو ہے یروشلم کے باہر ہلاک نہیں ہو سکتا بلکہ یروشلم کے اندر اوکے تو یہ ساری قوم کھجور کی ڈالیاں لے کر کھڑی ہے اور جیسے یسوع مسیح یہ شہر تھا اور جیسے ہماری کوئی میل کوئی بھی گلی لگا لے اس میں کوئی اور گلی نہیں تھی ایک ہی ہوتی تھی شہر کے اندر انٹر ہونے کے لیے جیسے انٹر ہوا یسوع اور اس کے شاگرد اور وہ ساری عوام جو اس کے معجزوں پر ایمان رکھتی اور اس کو خدا مانتی تھی جن میں سے بدروہیں نکلی جن کے بھائی مرے میں زندہ ہوئے یہ ساری خواتین اور بھائی اور جوان انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ ہوشنا خداوند اور ایک اور نئی بات تھی اس کے اندر عید احترام کے اندر آپ کو بتاتا جاؤں لوگ اس لیے بھی وہاں پر اکٹھے ہوئے تھے کہ ہو سکتا ہے عید میں ہم یسوع مسیح کو دیکھ سکیں اور عید میں ہو سکتا ہے یسوع مسیح آئے اور جیسے یسوع مسیح وہاں پر انٹر ہوا اور انہوں نے نعرے اور شور جب سنا تو انہوں نے پھر اپنی کھجور کی ڈالیاں اپنی کھجور کی ڈالیاں اٹھا لی ان کے بچوں نے ان کی عورتوں نے خواتین نے مردوں نے بوڑھوں نے بچوں نے اور جو بوڑھے جو بزرگ لوگ اس گیت کو سمجھتے تھے انہوں نے جلدی سے اپنے کپڑے نکالے اور اپنے اوپر سے اپنے کپڑے اتار کر اس کی راہ میں بچھانے شروع کر دیے اور کہنے لگے ویلکم ہم تجھے کرتے ہیں ہوشنا مبارک ہو جو قرآن کے نام سے آتا ہے ہم نے اپنی زندگی میں صرف مردوں کو دفن ہوتے دیکھا ہے لیکن جس دن سے تو آیا ہے اب مردے دفن نہیں ہوتے بلکہ مردے قبروں میں سے زندہ باہر نکالے جاتے ہیں جس دن سے تو آیا ہے ہم نے اندھوں کی آنکھیں کھلتی دیکھی ہیں ہم نے کوئی پاک ہوتے دیکھے ہیں ہم نے بدروہوں کو نکلتے دیکھا ہے اسی لیے ہم ایمان لاتے ہیں تو نبی نہیں بلکہ تو سنا پائے خدا تو خدا ہے ہیلیلویا تو خدا ہے بولو دونوں ہاتھ اٹھا کر تو خدا ہے سارے اپنی آواز آئے تو خدا ہے تو خدا ہے تو خدا ہے ہیلیلویا وہی خدا ہے ہیلیلویا مذہبی ٹھیکیدار سمجھ گئے وہ جانتے ان میں یہ کیا کیونکہ یہاں پر بڑے کام ہوتی ہے ہیکل کی صفائی ہونی ہے ہیکل کے اندر جنہوں نے مینا بازار لگا رکھے ہیں آج کی ہیکل کون سی ہے آج کی ہیکل آپ کو بتانے لگا ہوں یہاں پر ہیکلیں کتنی ہیں ایک یہ ہے
جس میں بیٹھے ہوئے یہ ہیکل ہے. اوکے, ایک ہیکل کون سی ہے؟ ایک آپ کا بدن ہیکل ہے. اوکے, اور یہ سیکل کی رکھا تھا تھی جانتے ہو تو تھوڑا خدا جانتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے, وہ تمہیں پتا ہے تمہیں پتا ہے یہ کی واڑیا تھا کی کچھ ہے یہ. اوکے, ایک ہیکل ہے روحانی پتھروں کا, پتھر سن کے خاتمے, روحانی پتھروں کا گھر بنتے جاتے ہو. کو بندہ سی نا, انہیں روز اپنے گھر کے کوئی کھل کوئی اوجری لیا کے کمرے ٹنگ نہیں کرتی. وہ تو اتنا عادی ہو گیا نا بولتا, وہ آوے نہ کرے, وہ نچے کرے گھر سے گلا. وہ میرے بندہ کوئی آ کے تو منہ رکھ رکھ کے باہر ہی نکل دے گا, جا منہ باہر پڑے. وہ کہا کہ آ جاؤ بھائی جی, آ جاؤ. آ کے ٹھیک ہے جو ہے گوڈے گوڈے بہوان نہیں آ گیا بھائی جی آ جاؤ. ہے تو بس روز جب میرے بعد میں پھر کوئی آیا, انہوں نے کہا جی صفائی کر کے سکا آج دیکھنا ہے کرتا کی. انہیں دیکھا نا ضرور, انہیں کہا لبی یہ شاید پھر لگائی دی ہے. انہیں نظر کر کے کہا تو ہی نہ تک کے پڑا کہ روز دین بنوائی تک کے پوچھو کارنے بھی آدھی ہو جاتے ہیں. آدھے نہیں دکھائی کی کریے. اوہ شخص میں سمجھو کیا بات ہے, ونڈرفل لیا سنتور اس بک سے اترا دور جا کے اس نے بیٹھا, اس نے کھڑکیاں کھولی, دروازے کھولے, تازہ ہوا کا راس ہونے لگی, تازگی آ گئی, قدرت آ گئی, جلال آ گیا. کہتا ہے ایسے جیسے میرا دماغ کھل گیا ہے, میری سوچ تازہ ہو گئی ہے. کہتا ہے اس لیے کہ میرے گھر سے میں نکل نہیں پاتا. آمین. مجھے ہے کرنے میں جو لوگ ہم نے کبھی آ ایسی مجھے ہے کرنے میں انہوں نے سب محسوس ہوتا تھا. مدتا کو پتہ ہی کہتے سارا تو آدھی ہو گئے سن, کیوں آدھی ہو گئے سن, گاندھی سن کھان دے, گاندھی سن بیچن دے, آدھی ہو گئے سن. کیوں انہوں نے کوئی دسے تے جڑے مذہبی ٹھیکیدار سن وہ نہیں سن دستے. جڑا کوئی گھر سمجھدار ہوندا ہے کہ تو اپنی عزت بچانا واسطے چپ رہ جاندا ہے, آندا کی کریے جی. آؤ خدا کے لوگ اس کو سمجھے کیا بات ہے. یسوع نے کوڑا اٹھایا تے بس ٹھکایا پھر انہوں نے کسی دے لک چ تے کسی دے منہ تے کدھر کدھر وجہ تے نٹھے نے پھر سارے. ایسا باختیار ہوا نا تے ہیکل کی یہاں پر جو کام تھا نا وہ یہ تھا, یہ کام تھے جس کی وجہ سے یہودی اس کو روک رہے تھے. کہتے سن اے نبی ان کو روک کہ تینوں نہیں پتہ لگنا کی جائیں گے کہ یہودی لوگ تعلیم یافتہ تھے اور سمجھتے سن ہوشنا کی جائیں گے. ہوشنا ہمیں نجات دے, ہمیں بچا, ہمیں محفوظ کر. ہمیں محفوظ کر. اس نے کہا اگر یاد یہ چپ رہ گئے تو پتھر چلا اٹھے. اور پتھر کیسے چلائے ہیں آگے جا کے پھر بتاؤں گا, کاٹ دیتا جاتا ہوں. وہ پتھر جو یسوع مسیح کی قبر کے اوپر رکھا ہوا تھا. اوکے سنیے, جو پتھر یسوع مسیح کی قبر پر رکھا ہوا تھا, عورتیں پریشان تھی کہ اس بھاری پتھر کو کون ہٹائے گا. وہ بھاری پتھر کیسے اس کی قبر کے اوپر ٹک سکتا ہے, کیونکہ اس نے پہلے کہہ دیا ہے 5 سندے میں اگر یہ چپ رہے تو پتھر چلا اٹھیں گے. اس نے کہا کہ میرے شاگرد چھپ
कह देता है पत्थर चला उठेंगे। हालेलुया। ये पत्थर कभी भी चुप हो सकते, और आज जो ये पत्थर है, ये रूहानी पत्थर है, ये कभी चुप नहीं हो सकते। जब तक हमारी सांस चलती है हम यही कहते रहेंगे, मेरे यीशु जैसा दुनिया में कोई ना। हालेलुया। ये 3 काम जो खुदावंद की सुनसे में करते हैं, हैकल की सफाई करनी है और घोड़े, और उसके बाद फिर काम में सलीब के ऊपर उसने दुख सहना है। आमीन। किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए, बल्कि मैं कहता हूं पूरी दुनिया के लिए। हालेलुया। आओ खुदा के लोगों, पाम संडे को समझे। पाम संडे का दिन फतह की अलामत है। आमीन। खजूर भी फतह की अलामत है और पाम संडे का दिन भी फतह की अलामत है, जिस फतह के साथ वो यरूशलेम की गलियों के अंदर हुआ है। आमीन। मैं समझता हूं अब आप किसी को जवाब देने के काबिल बन जाएंगे कि क्यों हम पाम संडे सेलिब्रेट करते हैं और खजूर की वैल्यू क्या है हमारी जिंदगी में। आमीन। आप हरे भरे यीशु मसीह के खजूर की मानिंद कामत रखने वाले खुदा के लोग हैं। हालेलुया। मेरे जवानों, मेरे बच्चों, मैं आपको शायद बच्चों दे रहा हूं। नेक्स्ट जब आओ ना, एक जवान को साथ लेकर, ओके, जितने यहां पर बैठे हैं एक को साथ लेकर। बच्चों, ना आप ना हमारे दूसरे बच्चे, हम बेटा गुनाह के लिए पैदा नहीं होंगे, हम अपने यीशु को जला देने के लिए, ना हम यीशु के लिए पैदा होंगे, ना हम गलतियों के लिए पैदा हुए हैं। हम पैदा हुए तो सिर्फ अपने यीशु को जला देने के लिए पैदा हुए। ओके। और आप में से भी एक को जरूर साथ लेकर आए और उनको आओ तो यीशु सुनवाइए, आओ तो यीशु सुनवाइए, ताकि सिर खुले और ब्लेसिंग आए। और मैं कहता हूं आपके घरों के अंदर बरकतें, नेमतें बारिश की मानी बरसनी शुरू हो जाए। हालेलुया। आइए सब अपने साथ जुड़ो। हालेलुया। जीसस तेरा शुक्र।